Amos 7, Amos 7. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah dipotong bagi raja. Thus hath the Lord God showed unto me, and behold, we formed grasshopper in the beginning of the shooting up of the latter grow, and lo, it was the latter grow after the king's moving. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? And it come to pass that when they had made an of eating the grass of land, then I said, O Lord God, forgive I by whom shall Jacob arise, for he is small. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. The Lord repent for this, it shall not be, said the Lord. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Thus had the Lord God saw unto me, and behold, the Lord God called the content by fire, and it devoured the great deep, and did it up apart. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya, bagaimana Yakub dapat bertahan, bukankah ia? Then said I, O Lord God, tis I be, by whom shall Jacob arise, for he is small. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah, the Lord repent for this. This also shall not be, said the Lord God. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Thus he showed me. And behold, the Lord stood upon a wall made by plumb line, with a plumb line in his hand. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat? Amos, jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. And the Lord said unto me, Amos, what sittest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set up a plumb line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them anymore. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang, and the high place of Ishak shall be dissolved, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste, and I will rise again the house of Jeroboam with the sword. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuhan tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Then Amasias the priest of Bethel said to Jeroboam king of Israel, saying, Amos had conspired against thee in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his word. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi di tanahnya sebagai orang buangan. Amos said, Jerobeam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuat di sana.
Also Amaziah said unto Amos, O Chaucer, go flee the away into the land of Judah, and there it breed, and prophesy there. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. But prophesy not again any more a Bethel, for it is the king's chapel, and it is the king's church. Jawab Amos kepada Amasia, aku ini bukti dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak pemungut buah arah hutan. Then answered Amos and said to Amasia, I was not prophet, neither was I prophet's son, but I was an herdman and a greater the sycamore fruit. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan giring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. And the Lord took me as I followed the flock, and the Lord said unto me, go prophesy unto my people Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. No, therefore hear thou the word of the Lord, thou shalt prophesy not against Israel, and drop not the words against the house of Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanah dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Therefore thus says the Lord, the wife shall be an harlot in the city, and the sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be devoured by lion, and thou shalt die and pollute land, and Israel shall surely go into captivity for of his land.